हेलो हाय नमस्कार मु लिपुन कुमार ये मोर नुआ यूट्यूब चैनल मो चैनल ना हूँ हंटर बॉय लिपुन मु गोस्ट उपर आज प्रथम फास्ट वीडियो मु क्या भाया टर्च मारिक हल हल करके देखेबी जे गोस्ट अच्छी कि साउंड इफेक्ट पकेबी जोटा मुझे देखी से आपको देखेबी जोटा मुझे शुणी आपको शुणेबी तो आउ डेरी करवानी मोर फास्ट लोकेशन को जावा यही पाखे जन मत कही गोटे फैमिली रोते गोटे जंगल पाखापाखि गोटे घरटा से किसी चित्कार शुणा मिलता जहाँफल से घरटा से छाड़ी देते मैंने से रोना चलो फास्ट जावा से वीडियो करवा जहाँ भी मुझे शुणिली देखिली आपको डायरेक्ट देखेबी किसी फेक जिनस देखेबी ना कि आपण समय किसी बर्बाद करी ना तो डेरी करवानी बकवास करवानी जावा लोकेशन उपरू आसा आसा एमती जा राउंड मारिक सेपट को जाए गोटे बाट असुविधा तो कादो मादो होती यपटे एमती बुलिक पड़े बिजुड़ी मारुच घड़घड़ी मारुच आज आम फास्ट वीडियो कर सब बाउंस गच था सब कटा कटी घर ये आम आसी पहुँच जाइए लोकेशन जो कहती कि सेटा घरटा जो एका अच्छी फांका पड़ी एवं फांका अच्छी आम लोकेशन पहुँच जाइए जावा आग टाइम देखा के टाइम 12:44 12:44 टाइम देखी दियो गोटे मिनट गूगल देखे दो व्हाट्स द टाइम 12:45 25 तारीख आज होगा 12:45 तो ठीक अच्छे डायरेक्ट लोकेशन उपरको जावा देखा कौन शुभुची कौन देखा डायरेक्ट आपको देखेबी मु आगुरी कही भी कहूँ जहाँ मुझे देखी आपको देखेबी जहाँ मुझे शुणी आपको शुणेबी चलो माने वर्षा हमारे पूरा संभावना अच्छी घड़घड़ी बिजुड़ी मारे बुलेट घड़घड़ी बिजुड़ी मारे पूरा अलग प्रकार मारुच वर्षा हम यथाशीघ्र जाए घर पहुँचा तापर भाई खोला कथा मुझे एका आसनी मोर आ 2-3 जन सांग आसती कहीं फास्ट टाइम वीडियो बनाऊँ डर तो मत लगुच कहीं आखपाख लोग जमी कहते कि सेठी एमती साउंड शुभुला आ से लोक भी जो रोते जो फैमिलीटा रोते सी भी मत कथा कहले कि भाई नाई से जाओनी आम परमिशन नेलु तापर ये आसु करने सी कहले जे माने भयंकर साउंड माने गोटे लेडीज चित्कार गोटे छोट पिला चित्कार मु तो जानी से घर कौन अच्छी कौन ना किंतु तांकोडू जहाँ शुणिली सी पूरा डायरेक्ट पूरा मन कला भाई रिस्क अच्छी जमा भी जाओनी किंतु मु गोटे रिस्क नहीं कि आपण पाक आसी देखा चाहूँ कि सेटा सत ना मिछ तांको कहवा कथा किसी सत्यता अच्छी कि ना तो आम जगह जावा देखा 12टा बाजिलानी 12टा गोटे है देखा केतटा कौन से मिलूँ माइल माइलु बिल्लू आम डर ना बिल्लू आई तो बिल्लुआ बिल्लुआ बाहर नहीं पड़े आस आस यपटुआ माने आम एपर्त घर टी पहुँचने किंतु एपटू साउंड हो साउंडटा है देखीद मत लगुच बिल्लू आई आउ किए आसो देखा अईतटी साउंड है यहाँ कौन बाट कि रे कादुआ गुड़ा आलु आलु कादुआ गुड़ा आबे पुट गोटे बाट अच्छी बे शुण आइल टी बाटटा बा भाई जमी गले मैंने कादुआ मादुआ हो कि आम लोकेशन सेपटे बाटटा किंतु जीवा ना जीवानी एपटे साउंडटा किंतु एक्चुअली एपटे आसला कहूँ ये गोटे साउंड है बोलिकी लोकेशन एक्चुअली सेपटे किंतु ये आड़ साउंडटा आसला जीवा जीवा कादुआ किंतु हो गोड़ हाथ ये देखिए आसलु देखी थे कादुआटा हो देखी थे मैंने कादुआ जीवा बेलू ये तो यहाँ सकाଳେ देखा ना काली देखा आग मो लोकेशन को जा चलो लोकेशन आगे देखा से कौन है तलू नहीं आसरे भूत तो भूत भूत जदि न बाहर साप कामुड़ी देवे तलू कौन नहीं आस ये लोकेशन ना ये गोटे
କେତେ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଇଟା? ଚାଲଟି ଆମେ ଆଜି ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସେଇ ଘର। ଇଏ ଭିତରୁ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଯାଇ ହେବନି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସଲ ସତରେ ଗାଁ ଡର। ବିକାଶ ବିକାଶ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶିଖୁଛି ନା ଝୁଲୁଛି ରେ? ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି। ତୁମର କ'ଣ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳିଲାନି? ଦେଖିବା ନା ଯିବନି ମ। ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବେ? ସାଉଣ୍ଡ ତ ହେଲା ବହୁତ ଜୋରେ, ଦେହ ଶୀତ ହେଲାଣି। କ'ଣ ବି ଅଛି ଆଉ ସେ ଗଛ କ'ଣ ମନ ହଲୁଛି ବି? ସେପଟେ ଗଛ କ'ଣ ମନ ହଲୁଛି? ଆଉ ସେ ସତ ଶୀତ ହେଇଯାଉଛି ଦେହ କହିଲେ ସତରେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାଟା ଠିକ୍ କରୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲାଣି, ଆଉ ରହିବା? ଦେଖ ଆଉ ରହିବା? ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବା। ବ୍ୟାଟେରୀ ବି କାମ କରୁନି। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଆସିଥିଲା ଫୁଲ, କାମ କରୁନି କ'ଣ? ଶୁଣିଛ ଟିକେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା? ସାଉଣ୍ଡ ତ ହେଲା, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବ କି? ଟାଇମ୍ ଚାଲ ଆସ ଶୁଣ। ସେ ବୁଢ଼ା ସତ କଥା କହୁଥିଲା, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆପଣ ଶୁଣିକି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆମେ ପୁରା ସିଓର ହେଇଗଲୁ ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ଚିତ୍କାର ତ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିପାରିଲୁନି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଖପାଖରେ କିଛି ନଥିଲେ, ବିଲେଇ କୁକୁର ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଇଛି। ଆଉ ତୁମର ସେଠି କେଉଁଟା କ'ଣ ସେଠି କ'ଣଟା ଲାଇଟ୍ଟା ବାଳ ତୁମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ନାହିଁ। ପିଟୁ ତୁ ପଛ କରିବାକୁ ଆଇଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନିଜରେ ପଳେଇବା। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯାହା ବି ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ନ ଶୁଣିଥିବେ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ସେଦିନ ବି କେସ ସେଠି ଫିଲ୍ କଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆମର ବି ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ଥିଲା, ସେଠି ଜଳିଲାଣି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ବର୍ଷା ବି ଝିପିଝିପି ପକେଇଲା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି। କାଲି ଆମେ ଯିବୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଯିବୁ, ଏଇ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଯିବୁ। କାହିଁକିନା ସିରିୟସଲି ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି, ସତରେ ମୋର ଫାଟିଲା। ଆଉ କାଲି ଆମେ ଟିକେ ବେଗା ବେଗି ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ଯଦି ବାହାରିଲା ନହେଲେ ନାହିଁ। ସିରିୟସଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୂତ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରନି, ଯେ ଆମେ ଯାହା ଠିକ୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ କଥା। ତ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତମ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ସରି ଖରାପ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।